کرنا چاہتا ہوں. یہ مووی ہو یا کتاب ہو, اس کے اندر ایک حدیث بخاری کی لکھی جاتی ہے. مووی میں بھی بخاری کی حدیث ہے اور سیٹنک ورسز میں بھی بخاری کی حدیث تھی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ حدیث لکھ کر تشریح اپنی مرضی کی کرتے ہیں. اب اس میں حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے سیٹنک ورسز میں بھی اور اس میں بھی, انوسنس آف مسلم میں بھی, جس کی تشریح کی یا پکچرائز کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت عائشہ سے تو ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی. اب اس کے ساتھ وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا پوری دنیا میں. اب انہوں نے کہا, مولویوں کو پوچھے, مولویوں یہ حدیث, جی میں نے پاکستان میں کتاب لکھی تو مولویوں نے کتنی کتاب میرے خلاف لکھ دی کہ یہ کافر ہو گیا, اس نے امام بخاری کی حدیث کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. تو امام بخاری کی حدیث کو ضعیف قرار نہیں دینا, اپنے نبی کی بیوی پر اور نبی کی ذات کے اوپر کیچڑ کہنا اچھالو تم سب لوگوں کو اجازت ہے. اب آپ سب سن لیجیے, یہ حدیث مبارکہ جو ہے ان کے راوی ہیں, بہت دھیان سے سنیے. اس حدیث کے راوی ہشام بن عروہ ہیں. بس پوری دنیا میں یہ واحد اکیلا ہی اس حدیث کا راوی ہے, ہشام بن عروہ. ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسلم, سارے لوگوں نے لی حدیث. راوی اس کا آخری ہشام بن عروہ. ہشام بن عروہ کی ٹوٹل عمر تھی 71 سال. جوانی انہوں نے ساری گزاری مدینہ میں. ان کے مشہور سٹوڈنٹس سب وہاں, مالک بن انس بھی وہیں تھے. جب تک یہ مدینہ میں رہے انہوں نے یہ حدیث بیان نہیں کی. یعنی یہ حدیث نہیں ہے, یہ واقعہ ہے کہ ان کی عمر 9 سال تھی, یہ واقعہ ہے. تو یہ بیان نہیں کی. جب یہ گئے عراق تب ہو گئے یہ بوڑھے. عراق جانے کے بعد ان کی عمر آخری ہے, اب یہ فوت ہونے کے قریب ہے. ان کا دماغ بیٹری جو ہے, میموری جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. اسی لیے مدینہ کا کوئی آدمی, اور جب یہ عراق چلے گئے اس کے بعد کسی نے بھی ان سے حدیث نہیں لی کیونکہ ان کی یادداشت کمزور ہو گئی. تو یہ جو واقعہ ہے جس کو میں حدیث نہیں کہتا, یہ واقعہ انہوں نے جا کے عراق میں بیان کیا. تو جب ہشام بن عروہ سے کوئی روایت لے نہیں رہا اور انہوں نے یہ روایت عراق میں بیان کی ہے, تو امام بخاری کے 80 راوی عراقی ہیں, 80. اس لیے امام بخاری یہ سوچتے تھے, دیکھتے تھے کہ راوی مضبوط ہے یا کیا ہے, انہوں نے حدیث کے متن کو کم ہی دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ سندھی کہا کرتا تھا, میں 9 مسلم کو بخاری پڑھا نہیں سکتا, وجہ کیا ہے میں بتا نہیں سکتا. یہ عبید اللہ سندھی سکھ تھے, پھر مسلمان ہوئے, کہنے لگے میں 9 مسلم کو بخاری پڑھا نہیں سکتا, وجہ کیا ہے میں بتا نہیں سکتا. تو دیکھنا یہ ہے, یہ مت دیکھو کہ بیان کرنے والا کون ہے, دیکھو بیان کیا ہے. ابھی اپنے نبی کی عزت اب سن لو. اب دوسری دلیل آپ سب یاد کرو, آپ کے انگریز دوست ہوں جو بھی ہوں ان کو یہ بتاؤ, نیٹ بھرا پڑا ہے, سب چیزیں بھری پڑی ہیں, لیکن آپ کو یاد کرنا ہے سب سے پہلا پروف اور دلیل یاد رکھو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پہلی دلیل ہے. یہ مشکات کے مصنف نے اسے لکھا اور ابن کثیر اس نے بیان کیا اسے, اور اس کے علاوہ طبری نے اسے بیان کیا ہے. حضرت اسماء جو بڑی بہن ہیں بی بی عائشہ کی, وہ آپ سے 10 سال بڑی تھی. 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا عبداللہ ابن زبیر کے شہید ہونے کے 11 اور 12 دن کے بعد. پھر سن لو, 73 ہجری میں انتقال ہوا 100 سال کی عمر میں, اور یہ 10 سال بڑی تھی بی بی عائشہ سے. اب 73 ہجری کب شروع ہوگی؟ جب حضور مدینہ میں گئے. تو جب مدینہ میں گئے تو وہاں سے شروع ہوا 1, تو یہ 73 سال تک رہی. 73 ہجری, اس وقت ان کی عمر تھی 100 سال. تو جب پہلی ہجری ہوگی تو کتنی عمر ہوگی؟ 27 سال. تو جب 27 سال ہے تو بہن بڑی ہے 10 سال عائشہ سے. تو جب 10 سال بڑی ہے تو 10 27 میں سے نکالو تو بتاؤ عائشہ کی عمر کتنی ہوئی. اب ہم امام بخاری کو کیا کریں؟ جب ہمارے نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھلا ہو تو ہم امام بخاری لے آئے؟ نہیں, ہمیں اس وقت کسی کو نہیں دیکھنا, ہمیں دیکھنا ہے تو نبی کی عزت کو دیکھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب عزت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری دلیل سن لیجئے, حضرت بی بی فاطمہ 5 سال بڑی ہیں بی بی عائشہ سے. پھر سنیے دوسری دلیل, بی بی عائشہ سے 5 سال بڑی ہیں. یہ پیدا ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے. ظاہر آپ کا لباس بشر, تو 35 کے تو معلوم ہوا کہ بی بی عائشہ پیدا ہوئی جب حضور 40 سال کے تھے. 40 کا اعلان نبوت کیا. 13 سال میرے نبی نے گزارے مکہ شریف میں. 13 کے بعد آپ نے کی ہجرت. ہجرت کے بعد آپ کیا ہوئی رخصتی. تو اس لحاظ سے بھی امام بخاری کی روایت ٹھیک نہیں, کیونکہ پھر بھی 9 سال سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو یہ 2 دلیلیں آپ لوگوں نے یاد رکھنا اور بتانا ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کے پاس دلائل موجود ہیں.
इसके अलावा आप मेरा लेक्चर जो है यूट्यूब पे सुन सकते हो। ये सब बकवास है, इसलिए कि हम लोग को याद नहीं है, हम लोग दूसरों तक मैसेज पहुंचा नहीं सकते और हमें खुद याद नहीं होता। सबसे पहले खुद याद करो और असल तरीके के साथ इन लोगों को जो आपके साथ बैठते हैं उन्हें बताओ उनको ऐसा हरगिज नहीं है, ये किसी ने गलत कहा, ये तारीख की गलती तसामो है, ये तसामो है कि वो 9 साल की थी। कम अज कम उनकी उम्र 15 से 19 साल के बीच उनकी उम्र है और ये तारीख के औराक जो है वो भरे पड़े। ये बात याद रखिएगा। और हमें सबसे ज्यादा अजीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत है, तारीख दान हमें अजीज नहीं है। अब सुन लीजिए जुमला। बाकी आखिरी बात मेरी, एतराज नबी पर होता है कि हुजूर की शादियां जो हैं वो एट ए टाइम 9 और 11 थी। 9 बीवी आपकी एट ए टाइम रही, वैसे 11। ये बहुत बड़ा एतराज होता है, हालांकि इस पे डिस्कस और अंदाज से भी की जा सकती है, लेकिन आपको मैं बताऊं हजरत यकूब अलैहिस्सलाम बड़े बेसिक नबी हैं। उनकी 4 बीवी, जिल्फा, बिलहा, राहील, लिहा, 4 बीवी यकूब अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम की 4 बीवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मैं साथ ले आया बाइबल। आप लोग ये चीजें याद रखा करें ताकि बता हमारे नबी पर इतराज होता है। ये देखिए, ये किंग्स 1 इसका चैप्टर 11 है और साइन नंबर इसका 3 है। एंड ही केम टू हैव 700 वाइफ्स। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां एंड 300 कंक्यूबाइंस और 300 उनकी लौंडियां, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियां हैं, 1000 बीवियां। और इनके बेटे की कितनी बीवियां हैं? इनके बेटे का हवाला फिर होली बाइबल देखिए आप। इनका बेटा जो है क्रॉनिकल्स चैप्टर जो है वो 11 है, इसका साइन नंबर जो है वो 21 है। फॉर देयर were 18 wives that he had taken, also 60 concubines। 60 जो है वो लौंडिये और 18 इनकी बीवी हैं, और वो मिला लो सब कितनी बन गई। हमारे नबी पर एतराज हो रहा है, लेकिन हमें चूंकि ये याद नहीं है इसलिए हम लोग चुप कर जाते हैं। अब मेरा जुमला सुनो, मेरे नबी की कम अज कम 16,000 बीवियां होनी चाहिए थी। बाकी मेरी आखिरी दावा है, उसकी दलील सुन के इजाजत चाहूंगा। कम अज कम मेरे नबी की 16,000 बीवियां होनी चाहिए थी। ये तो मेरे नबी का कंट्रोल है कि सिर्फ 9 थी। अब 16,000 कैसे? सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 40 जन्नती मर्दों जितनी ताकत थी। ये हदीस है ना, जाके पढ़ लीजिएगा, ये हदीस की किताबें भरी पड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 40 जन्नती मर्दों जितनी ताकत थी, और एक जन्नती मर्द में 100 दुनिया के मर्दों जितनी ताकत होती है। तो मेरे नबी अकेले में कुल 4000 मर्दों जितनी ताकत थी। तो कम अज कम मेरे नबी की 4000 होनी चाहिए, और अगर 4 की परमिशन दी जाओ तो 16,000 होनी चाहिए। ये तो मेरे नबी का कंट्रोल है कि जो 16,000 बीवियां रख सकता है उसने दुनिया को बतलाया, देखो तू 1 में अदल नहीं कर सकता, मैं 9 में अदल करके दिखा रहा। तो ये है जुमले, आप लोगों को याद रखना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हर शय से ज्यादा महबूब है। दुनिया देखेगी, लेकिन फिलहाल हमारा तकाजा ये है और हमारा फर्ज ये है कि हम लोगों को ये बतलाएं, लेकिन दलाइल से। देखिए, यहां रहते हुए आपने गुफ्तगू दलाइल से और बड़े आसान तरीके से करनी है। लाजिम है मेरी बहनों पर, आप पर और बच्चों पर, सब पर मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू मुश्किल की, मैं आपसे